समर लर्निंग प्रोग्राम रे प्रथम श्रेणी पाई अच्छी भाषा रे आंगुठी छाप को नहीं विभिन्न चित्र अंकन करवा। 2 रे चटमर प्रत्येक अक्षर को नहीं 5टी लेखाएं शब्द कहवा। तुम्हें जानी 5टी अक्षर कार्ड पर डाली किंबा मंजी अठा लगाई सजाए। एगुड़िक आपणकर पेरेंट हो कि कंसर्न क्लास टीचर हो वीडियो माध्यम कि पेरेंट पाखरे बसी एगुड़िक करने प्रतिदिन गोटे खातार डेट पकाई करेंगे। प्रथम श्रेणी भाषा अच्छी देखंतु आपणकर समग्र छुट्टी पाई यही 4टी तुमको भल लगुवा गोटे शिशु गीत को अभिनय सहित आवृत्ति करेंगे। पेरेंट सहित से करेंगे। से गणित अच्छी तुम डाहाण बाम पापुली को कागज उपर रखी तार चारिपटे गार टाणी 2 चित्र कर। आंगुठी गुड़ी को गणी यहाँ उपर 1 ରୁ 10 जाए संख्या लेख। कम बेसी धारणा को चित्र मध्य दर्शाओ। यही धारणा को बुझापी अभिभावक सहायता नियो। तुम परिवेश ओजनिया हलुका वस्तु गुड़ी को तार विषय कह। 2025-26 देखंतु प्रथम श्रेणी मध्य परिवेश रे कौन रही घरे रहता पशुपक्षी मान को जानवे। पिला माने बापा माँ द्वारा एगुड़िक जानवे। से 2 रे अच्छी देखंतु निज घर परिवेश रे मिलुवा फल पनीपरिया चित्र संग्रह करी कागज रे अठा लगाई दियो। 3 नंबर गोटे घर चित्र कर। चित्र उपर अठा लगाई काठी रे सजा। काठी रे किभली घर करेंगे सेटा देखिए। से 2य श्रेणी देखंतु भाषा पाई आकार हसईकार दीर्घईकार ठारू औकार ओ औकार मात्रा 3टी लेखाएं शब्द लिखे। 2 नंबर तुम्हें देखिथिबा गाँ हाट नई विषय 5 दाड़ी लिखे। 3 नंबर तुम्हें जानिथिबा एक गपर अभिनय सहित अभ्यास करेंगे। से गणित देखंतु गोटे सारणी देछि। सारणी 2 अंक नहीं 5 अंक संख्या लिखे। सेगुड़िक अक्षर मध्य लिखे। संख्यार अक्षर निज परिवेश रे थिबा गोल 3 कोणिया 4 कोणिया अंडाकृति भली 2टी लेखाएं जिनसर नाम लिखे। विभिन्न गार पकाई व्यवहार कर निज पसंदर चित्र अंकन करेंगे। जेपर देखंतु गोटे घर परिवेश से 1 देखंतु स्थलभाग जलभाग आकाश व्यवहार कर जानवाहन गुड़िक चित्र कर अठार दे कागज रे लगाओ। तुम रोषे घर शोवा घर थी जिनस गुड़िक नाम तालिका कर। 3 देखंतु हलता रंग आंगुठी छाप दे गछर चित्रटी अंकन कर। से 3य श्रेणी भाषा देखंतु जंगल रे बाघ चित्र विषय अनुच्छेदटीए लेख। तुम घरे जो जिले में अवस्थित से जिला गुड़िक दर्शनीय स्थान विषय 10 दाड़ी लेख। तुम्हें पढ़ी आंचलिक गीतटी अभिनय सहित आवृत्ति यह 3-4 थर अभ्यास कर। गणित देख देछि कागज रे डंगा रॉकेट टोपी डाला फोटका इत्यादि प्रस्तुत कर। त्रिभुज आयत वर्ग आकृतिर कागज गुड़िक काट व्यवहार करी कौतिया चित्र 4, 3, 7, 5, 0, 6 अंक गुड़िक व्यवहार करी जेते गुड़िए 3 अंक विशिष्ट संख्या गढ़ी पारछ लेख। एमध्य सबुठ बड़ और सान गुड़ी को बाछ। परिवेश देखंतु श्रेणीगृह आम किपरि श्रृंखला रक्षा करवा तार एक तालिका प्रस्तुत कर। डाक्तरखाना व्यवहार कराउଥିବା जिनस गुड़िक चित्र संग्रह कर अंकन कर। ट्राफिक लाइट पोस्ट मॉडल इत्यादि प्रस्तुत कर। 4th श्रेणी भाषा देखंतु भाई भौणी सांगसाथी को टिकी टिकी पद्यटी उपयुक्त ढंग सह पढ़ी शुणा मन रख। से समतान शब्द गुड़ी को लेख जेपरी सिंधु बिंदु हजिला दिन कथा प्रसंगटी घरे अन्य मानक पढ़ी शुणा। मधुभाव परी ओडिशार अन्य बरपुत्र नाम भाई भौणी सांगसाथी ठार बुझी लेख। तुमको भल लगुवा 10टी चित्र अंकन कर तार नाम लेख। प्रति विषय 2 धाड़ी लेख। से देखो गणित स्केल व्यवहार कर विभिन्न मापर 10टी रेखाखंड अंकन कर। इंग्राजी ए अक्षर रे 3टी रेखाखंड अच्छी से EFHIJKLMNT VWXYZ अक्षर केतोटी रेखाखंड अच्छी लेख। 2टी लेखाएं दियासिल काठी 2 मुंडे जोड़ी 5टी लेखाएं स्थूलकोण सूक्ष्मकोण तैयारी कर। तुम आखपाखे जो समकोण देखुच पाउच तार तालिका कर। घरे थिबा घंटा को निरीक्षण कर जो समय किभली सृष्टि होउची कौ कोण किभली सृष्टि ताहा लेख। 1 ठार 9 पर्यंत अंक को नहीं 3 अंक विशिष्ट जेतोटी संख्या पारछ तैयारी कर। तुम घरर कोठरी बारंडा पादरे माप खाता बही को आंगुली रे मापी लेख। 10टी 3 अंक विशिष्ट संख्या लेख। प्रति संख्यार स्थानीय मान को सारणी रे लेख। विज्ञान देखो विभिन्न प्रकार औषध वृक्ष पत्र गुड़ी को संग्रह कर निजर खातार नाम लेख। जल को आम केउ काम व्यवहार करूँ तार एक तालिका प्रस्तुत कर। तुम परिवेश देखुवा विभिन्न गछ को निम्न सारणी रे सजाई खातार लेख। खातार
ସାରଣୀ କରି 5ଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଭାରିୟସ୍ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ କପିରେ ଲେଖ ଏବଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଲେଖିବେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି। ରାଇଟ୍ ଦ କାଉଣ୍ଟିଂ ନମ୍ବର 1 to 20 ଲେଖିବେ। ରିସାଇଟ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ ଦେମ୍ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍। ସେଭଳି ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଜାଣିଛ, ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଲେଖ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନାମ ଲେଖ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ଅବଲମ୍ବନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ପଡ଼ିଶୀଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେତୋଟି ସଂକେତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହି ସଂକେତଟି କେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଲେଖ। ତୁମେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାଡ଼ି ରହିବା ନିୟମମାନ ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମର ଉଡ଼ାଇ ଫରଫର ପଦ୍ୟଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଆବୃତ୍ତି ପଦ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଧ୍ୱଜା, ମଥା, ପଥ, ସୁଷମ ଆଦି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ନିଜ ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତି ପଚାରି ଲେଖ। ଖବରକାଗଜ, ଗପ ବହି, ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା 5ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଇଂଲିଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିଭଳି A to Z ଦ୍ୱାରା 3 words ଲେଖନ୍ତି। କ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସ୍କୁଲ ନେକ୍ସଟ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ଲେଟର ସ୍କୁଲ୍ସ ଦେନ୍ ଏଲ୍ରୁ ଲେଖିବେ। ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଲେଖିବେ। ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିବେ, ତାର ଲାଷ୍ଟ ଲେଟରଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ 12 months 12 ମାସର ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ନେମ୍ ଆନିମଲ୍ ୱିଥ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ପଜଲ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଉ ଆନିମଲ୍ ନାଁ ଲେଖିବେ। ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିବେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ଫସଲ ବୁଣା ଅମଳ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ଖାତାରେ ଲେଖ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର। ଖାତାରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗାଅ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଅଠା ଲଗାଇ ଦେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଦେଶର ନାମ ଲେଖ। ଗଣିତ ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆୟତ, ତ୍ରିଭୁଜ, ପଞ୍ଚଭୁଜ, ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ନାମ, ବାହୁ, କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି 2 ନମ୍ବରରେ 10ଟି ଭିନ୍ନ କୋଣର ନାମ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ମାପି ତାହାକୁ ଲେଖ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କର। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମରେ 1, 2, 3 ସୂଚିତ କରିବ। ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ନାମ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ କରି ଲେଖ। 2025 ମଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖାତାରେ ତିଆରି କର। ଛୁଟିରେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ନେଇ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 9ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତାକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ସଜାଅ। 8ଟି 8 ନେଇ ସେଥିରେ ହରଣ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଦେଇ ଯେପରି 1000 ଆସୁଥିବ ଲେଖ। ବିଜ୍ଞାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଭିଟାମିନର ନାମ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଖାତାରେ ସାରଣୀ କର। ଜଳ, ବାୟୁ, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମିଶି ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର। ତାକୁ ଖାତାରେ ଅଠାରେ ଲଗାଇ ଠେକୁଆ, ହାତୀ, ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଜଗତର ମଡେଲ ତିଆରି କରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବା 6ଠ ଠାରୁ 8ମ ଯାଏଁ କ'ଣ ସବୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା।